Namaste, soy Shivani y bienvenido nuevamente a mi canal de divulgación de mantras en sánscrito a toda la comunidad de habla hispana de forma gratuita. Continuando con nuestra serie de mantras a la Divina Madre, el mantra de hoy es un mantra a la Divina Madre como fuente de toda energía. Es un mantra para cuando estamos agotados, cansados, cuando necesitamos un café, mejor que café. Este es un mantra a la Divina Madre que nos trae energía, sin quitarnos absolutamente nada que la cafeína u otras sustancias artificiales nos puedan traer. Es un mantra que nos ayuda a acceder a la energía del universo y es muy lindo. Es el mantra que saluda a la Divina Madre, quien es la fuente de toda energía. Om Shaktiaye Namaha. Om Shaktiaye Namaha. Recuerden que el Shakti es la energía femenina de la creación del universo. Entonces, este mantra nos hace acceder a esa energía y nos otorga esa energía. Lo vamos a recitar 108 veces y comenzamos. Om Shaktiaye Namaha. 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 Om Shaktiaye Namaha.
ॐ शक्त्यायै नमः 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 ॐ शक्त्यायै नमः. Que tengas una jornada llena de bendiciones. May you have a blessed day. The best.